Dobar dan i dobrodošli na kanal Agrosrce. Moje ime je Aleksandar i danas ćemo zamenuti jednu bravu. Vidimo da su ovde kvake pale, znači da je opruga u bravi popustila i zbog toga moramo da stavimo novu bravu kako bi ova brava funkcionisala. Prvo što radimo, odvaćemo ova dva šrafa koja služe da učvrste bravu za vrata. Kada odvrnem ta dva šrafa, još uvek neću moći da izvadim bravu, zato moram da odvrnem kvake. Kvake skidam tako što otpuštam ovaj jedan šrafić koji zateže kvaku na četvrtku. I kada sam to završio, vadim kvake. I sada mi preostaje još da izvadim cilindar kako bi mogao bravu da izvadim iz vrata. Cilindar vadim tako što otpuštam ovaj šraf koji drži cilindar pričvršćen za bravu. Po opuštanju šrafa moram naravno imati ključeve, pomeram jezičak cilindra i izvlačim cilindar. Evo vidimo cilindar izvučen, njega ćemo posle vratiti. Sada ću ja poskidati i ove šildove, pošto u ovom našem slučaju idu drugi šildovi i idu druge kvake, a ukoliko su iste kvake i šildovi samo se menja brava, onda se ovo ne mora raditi, onda ostaju ovi stari šildovi, pa se brava ubaci samo i nastavi se dalje. Skinuo sam šildove s jedne i sa druge strane i potom mogu da izvadim ovu staru bravu. Evo je brava koja je neispravna, nju ćemo ostaviti, a evo doneo sam novu bravu koju sam kupio. Vidimo kako sam odredio koji je model brave, vidimo na ovim slikama sa strane, u mom slučaju ova brava osmica koja je cilindar udaljen 5 cm od ivice. I sada ću da zamenim bravu, ona je u ovom slučaju jezičak od brave nije dobar, okrenut je na suprotnu stranu, zato moram da opustim ovaj šraf koji drži jezičak, da ne ispadne. Kad njega popustim, jezičak izvadim i praktično jezičak preokrenem i vratim ga ponovo na njegovo mesto, ali sad je u poziciji kojoj meni odgovara. Kada sam jezičak obrnuo, zatežem ovaj šraf da više jezičak ne može da ispadne i sada vidimo da je jezičak dobar i da radi i da je okrenut na istu stranu kao što je bio okrenut ovaj na staroj bravi. Sada vraćam novu bravu u vrata i naravno pritežem ova dva šrafa za učvršćivanje te nove brave. Mogu da koristim u ovom slučaju prethodno izbušene rupe, ako se poklapaju, ako ne, uvrtim šrafove u nove rupe. Sada ubacujem cilindar u cilindar bravu i sada vidimo kako se to radi. Cilindar treba da prođe kroz bravu, međutim u našem slučaju vidimo da moram malo da sastružem ovog drveta i zato ću koristiti ovaj skalpel da skinem samo 1 mm drveta koje smeta da prođe naš cilindar. Kada sam to uradio, ubacujem naravno cilindar u bravu i kad cilindar ubacim u bravu i kad prođe, onda je cilindar na svom mestu, znači vidim može da se zaključava, cilindar je na svom mestu, potrebno ga je učvrstiti ovim šrafom za učvršćivanje cilindra. Evo ja ću sada to uraditi, isto kao i na ovoj slici pored. Zavrćem šraf i stegnuću cilindar. Sada smo praktično bravu postavili, sada fale kvake. Uzimamo ove nove šildove sa kvakama, vidimo da one već imaju na sebi ugrađenu oprugu koja vraća kvake nazad, tako da je to dobro jer štiti oprugu u bravi
da se ne pokvari, pogotovo u slučaju kao što je kod nas da je u pitanju kancelarija gde ima puno otvaranja tokom dana i puno korišćenja brave, tako da ovi šildovi sa oprugom produžuju trajanje brave. Sada ću vidjeti da ubacim ovu četvrtku u bravu. Prvo ću da zategnem, ubacim četvrtku i zategnem je da ne ispada u ovu jednu kvaku. I evo sada sam pripremio ovu četvrtku koju sam za četvrtku i bravu, i kvaku koju sam zategao i sada ću da to ubacim u vrata, dobro zategnem da ne ispadne četvrtka. Kada ubacim šild, jednostavno ga uz pomoć šrafova pričvrstim za ovaj drveni deo vrata. Kada učvrstim šildove, učvrstim prvo šildove ove sa jedne strane, naravno treba da dodam i šildove s druge strane, ovde viri četvrtka, na tu četvrtku nataknemo ovu novu kvaku i drugu kvaku i jednostavno učvrstimo šildove gledamo da budu u ravni sa ivicom vrata i ukoliko nemamo rupe, kao što je u našem slučaju, moramo rupe da provrtimo i da namestimo, učvrstimo vrata. Evo sad je sve ostalo, samo još da ovim malim šrafićem dotegnemo četvrtku u ovoj kvaki sa unutrašnje strane. I kada smo to uradili, praktično sve je gotovo i spremno za upotrebu. Evo vidimo kako to sada izgleda. Toliko od nas za danas, nadam se da vam se video svideo i doviđenja do nekog novog videa.